what is your message or encouragements or even wisdom that you can give sa mga kabataan or young professionals who wanted to venture in this kind of industry? Okay. Grabe, sir, no? Very, very, So, by the way, no? What can I, share advice or wisdom? Siguro, sa ako lang, ha? Sa ako, if nakaka-dream, para sa ako is, never give up on your dreams, gino. Daggan man gud siya ways nga you can achieve talaga, no, your dreams, no. Uban nga at the age of something ana. But ako apod, sir, I really believe na kuanta ba, we are unique individual nga gibuhat sa Ginoo nga natay skills ug mga lain nga personalities. But sa ko man gud, no, kung asa ko karon murag kana gid grasya sa Ginoo nga naabot ko diri nga diri nako na unleash ako ang kung asa ko mo-grow. So ako yung sigurong pwede ma-advise is choose a career or choose a business or work or something not just all about money. Ako but all about nga ni grow in yourself.